Toyota Corolla Verso سالش 2009 بالوناش در حالت خوب چند پولکو؟ 68 هزار من این 4 الکترا پاکت سنتر زمک و коробкаш механик CD player борд компьютер و stop start هایازی پرابیگشان با وای میکنیم میفهمیم این حالت سالن ماشین اما پرابیگشان نشان تیدکا این حالت سالن قفای ماشین بسیار خوب پرابیگش 168,000 کیلومتر موتور 2.2 سوزشوری دیزل расходаш 6.7 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 68,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 931 11 13 Opel Astra-G سالش 2000 мотор просто 1.6 این 4 بالون در حالت خوب یک دره این داخلی سالن دو الکترا پاکت коробкаш механик یعنی CD player پرابیگش 286,000 کیلومتر این چه خیلی که دیده ایستادید حالت سالن ماشین من ayakta balonu zapas keser. Maşın geze dedik işine. Motor 1.6 راستای سوزشوری بنزین расходаш چند لیتر گفتید расход 8 расход 7 لیتر 8 لیتر به سخته میگردد هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین نرخی ماشین 30,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 98 706 76 18 92 626 24 24 زفیر بی سالش 2007 این بالوناش در حالت خوب ما یک ماشین بسیار خوب میباشد زفیر بی دو الکترا پاکت این بورد کامپیوتر CD player коробкаш механик از این پرابیگش میفهمیم پرابیگش 171,000 کیلومتر این حالت سالن ماشین دو ایربگ میباشد یکتاش روی لنده یکتاش طرفی پساژیرنده این بسیار خوب سالنشان این حالت سالن کفای ماشین بسیار به درجه خوب ما ماشین زفیر بی ماشین اویلوی مثال اویلوی و کلید اگر اویل کلان باشد بسیار یک ماشین عجایب می باشد
мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чанда яко газ киди расходаш 10 литр газ киди 90-95 се мегардад ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин ёдовар мешавем санҷиши техникӣ яксолина дорад нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 988 16 66 Opel Caravanji солаш 98 балонош дар ҳолати хуб дохили салона мебинем 4 электропакет коробка механик CD плей 2 айробака пробегаш 151 000 километр мани ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин ҷои борнишони мошин балони гузашт таблетка мотор 1.6 расход сӯзишвори газ бензин расходаш чанде расход 85 километр мегардад ҳеҷ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 37 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 798 88 76 Матиссе солаш 2007 балонош дар ҳолати хуб 2 электропакет CD плеер магнитофон коробкаш автомат будааст пробегиша ҳозир мефаҳмем ки ни пробегаш 193 000 километр ин ҳолати салони мошин сиденияш кожине ин ҳолати салони қафои мошин нархи мошин 35 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 756 05 15 ёдовар мешавем мошин вагони мебошад Тико солаш 96 дохили салон 2 электропакет пробегаш 132 000 километр CD плеер коробкаш автомат ин ҳолати салон сиденияш кожа мебошад ин ҳолати салони қафои мошин нархи мошин 17 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 38 17 13 дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорза дореду дар фикри сафти он ҳастед пас наворбардорони касби студия баҳодур дар хизмати шумо студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92 899 89 89